سبحان ربك رب العزة عما يصفون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli wa sallim wa ba'du. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa bertemu dalam rangka mengadakan sebuah agenda yang sangat baik sekali, sangat indah sekali, yaitu bersama-sama talabul ilm bersama dengan Syekh Al-Mukarram Al-Fadil Syekh Ali Sinan. Baik, sedikit tentang biografi beliau, ya. Beliau adalah Syekh Ali Sinan atau lebih dikenal dengan Syekh Ali Sinan. Alhamdulillah, beliau adalah alumnus atau alumni Universitas Sana'a Yaman. Kemudian beliau memiliki ijazah sanad qiraah Asim dan kemudian juga memiliki ijazah matan Al-Izariyah dan juga Tuhfatul Atfal. Beliau pernah menjadi salah seorang mudarris, pengajar di Ma'had Tahfidz Internasional Darul Quran Tangerang, Banten. Kemudian juga merupakan pembina tahfidz Al-Istiqamah Cibitung, Bekasi, dan juga pembina Ma'had Tahfidz di masjid di area Bekasi dan sekitarnya. Beliau suka juga futsal seperti kalian. Jadi kalau antum ada waktu boleh bermain dengan beliau, ya, insyaallah taala. Ya. Itu sedikit biografi beliau. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita persilahkan kepada beliau, falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفقها يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله في هذا اليوم المبارك وفي هذا الوقت المبارك يسرني ويسعدني أن ألتقي مع طلاب وطالبات معهد ابن كثير الإسلامي. معهد ابن كثير، هذا المعهد أنا الذي يعني من الأشخاص الذي وضعت حجر أساس مع الأستاذ زينوري والأستاذ صفية المعلم وبقية الأعضاء في مؤسسة ابن كثير. فمعهد ابن كثير أنا عرفته من البداية، من بداية النشأة، منذ أن نشأ معهد ابن كثير أنا عرفته. وهذا المعهد معهد عريق ومعهد كبير ومعهد يعني إن شاء الله يخرج طلاب متفوقين في اللغة العربية وفي تحفيظ القرآن الكريم. Kita lanjutkan, ada sedikit teknis yang tersalah. Nah,
tadi setelah ana memperkenalkan beliau tentang biografi beliau ringkasnya, maka beliau bertanya kepada antum, kaifa halukum? Maka jawabannya apa? Alhamdulillah nahnu bi khairin. Kemudian beliau berdoa, ya semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini merupakan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga doa-doa yang selanjutnya beliau sampaikan. Setelah itu beliau mengatakan kepada kita semuanya, hari ini adalah hari yang diberkahi, di mana saya bahagia dan senang bisa bertemu dengan antum semuanya dan juga para thalibat. Kemudian beliau menyampaikan bahwasannya beliau adalah salah satu orang yang dimana ketika ma'had ini baru dibangun, beliau adalah orang yang juga pertama kali meletakkan batu peletakan pertama pada saat ma'had ini dibangun. Dan beliau mengatakan bahwasanya ma'had yang sangat besar, ma'had yang diketahui kebaikannya, yang mana ma'had ini juga telah meluluskan berbagai macam alumni yang ilmunya bukan kaleng-kaleng. Ya, itu kata beliau ringkasnya. Naam Syekh. إن شاء الله في هذا الوقت المبارك حديثي معكم عن طرق وقواعد حفظ القرآن الكريم. طرق وقواعد حفظ القرآن الكريم هي كثيرة، لكنني يعني من باب يعني جمعت بعض هذه القواعد وهذه الطرق في حفظ كتاب الله عز وجل، الذي أسأل من الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للاستماع وكذلك الاستفادة من هذه المعلومات وهذه المحاضرة. Kemudian kata beliau, insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang kaidah atau bagaimana cara menghafal Al-Qur'anul Karim. Dan kata beliau, memang ini sudah masyhur di kalangan kita, namun saya mengumpulkannya, ya, kaidah-kaidah ini yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, dan semoga bisa dibahas pada kesempatan kali ini. هناك يسمونه الحصون الخمسة. الحصون الخمسة طرق أو طريقة الحصون الخمسة في حفظ كتاب الله عز وجل. الحصون الخمسة في حفظ كتاب الله عز وجل. الحصن الأول القراءة المستمرة. الحصن الأول القراءة المستمرة، يعني التحضير الشهري، التحضير الشهري، ويكون هذا القراءة من المصحف. القراءة من المصحف، القراءة من المصحف يعني مثلا جزئين يوميا على الأكثر، هذا يسمى القراءة المستمرة، يعني أن تقرأ في اليوم جزئين على الأكثر، مثلا أي ختمة نصف شهر. مثلا لو قرأت في اليوم جزئين، أنت تستطيع أن تختم القرآن الكريم في أسبوعين. في كم؟ أسبوعين. نعم. Baik, langsung saja kata Syekh, di sana ada 5 kaidah yang sangat bagus sekali terhadap masalah ini, ya. Terhadap bagaimana cara menghafal Al-Qur'anul Karim. Apa saja kelima hal tersebut? Yang pertama kata beliau, al-qiraatul mustamirrah, yaitu membaca dengan terus-menerus. Ya, jadi Al-Qur'an apa? Dibaca dengan terus-menerus. Masya Allah, nastamir hatta nastamir. طيب، إذا قلت القراءة المستمرة، وأن تقرأ مثلا القراءة المستمرة هذه أن تقرأ في كل يوم جزئين. إذا أنت تقرأ في
أسبوعين مرة واحدة، وألا يكون هذا الوقت أكثر من 40 دقيقة. يعني أنت تقرأ الجزء في 20 دقيقة وتراعي أحكام التجويد يعني مراعاة جيدة بخلال أن تقرأ جزئين في 40 دقيقة. نعم. Baik, kemudian kata beliau, maka Al-Quran itu dibaca setiap harinya 2 juz, 2 juz, ya. Jadi kemungkinan bisa menghatamkan dalam hal ini itu bisa cepat hatam, ya. Dalam artian sekitar sebulan syekhana. Nah. Jadi hatamnya ketika misalnya antum baca 2 juz maka akan hatam, ya, paling lambat itu 2 pekan. Nah, jadi jangan sampai ya antum baca ini itu lebih dari 40 menit, ya. Lebih dari apa? 40 menit. Dalam artian ketika antum membaca itu antum harus juga memperhatikan ahkam tajwid. Jadi tata cara membaca dengan baik dan benar. Syekh. طيب. ثم الاستماع المنهجي. الاستماع المنهجي، ما معنى الاستماع المنهجي؟ هو الاستماع إلى ختمة مرة كاملة، يعني أن تقرأ ختمة مرتبة، يعني الاستماع إلى قارئ مجيد، إلى مرتل. الاستماع إلى مرتل أن تستمع، الاستماع المنهجية أن تستمع القرآن الكريم إلى قارئ مجيد مرة واحدة ختمة كاملة. نعم. Kemudian kaidah yang kedua itu adalah al-istima' al-manhaji. Maksudnya apa? Antum atau antunna mendengarkan qari membaca. Bagaimana tata cara membacanya? Didengarkan. Ya, setelah itu baru antum ikuti bacaannya tersebut. Ini manhaj atau kaidah yang kedua. ثم الحصن الثاني أو الطريقة الثانية التحضير، ويتمثل التحضير الأول التحضير الأسبوعي. التحضير ماذا؟ الأسبوعي. والمراد بهذا أن تقرأ الصفحات المراد حفظها في الأسبوع، أن تقرأ كل يوم 7 صفحات. التحضير الأسبوعي أن تقرأ في الأسبوع في 7 صفحات. تقرأ كم؟ 7 صفحات التي ستقوم بحفظها في الأسبوع القادم. إذن التحضير الأسبوعي أن تقرأ في الأسبوع 7 صفحات كاملة. نعم. Baik. Kemudian kata Syekh adalah tahdir al-usbu'i. Nam sakhana? نعم. التحضير الأسبوعي الأسبوعي. أن تقرأ في الأسبوع 7 صفحات. Engkau ditekankan membaca ya pada setiap pekannya adalah 7 halaman. 7 halaman dalam sepekan. Ya, agar bacaan antum itu bagus dan benar. ثم التحضير الليلي. ما معنى التحضير الليلي؟ يعني في الليلة التي تسبق يوم الحفظ، يعني في الليلة التي تسبق يوم الحفظ عبارة عن تكرار صفحة الحفظ لمدة 15 دقيقة. يعني بسم الله. أن تقرأ مثلا صفحة لمدة 15 دقيقة. هذا يسمى التحضير الليلي. Baik, kemudian selanjutnya adalah at-tahdir al-laili, yaitu antum ya mengulang kembali bacaan sebelumnya, ya. Paling lama itu 15 menit diulang kembali bacaannya. Ya, itu namanya tahdir al-laili. Jadi bacaan yang sebelumnya sudah antum baca, ya sudah antum pelajari, sudah antum dengarkan dari mungkin qari yang sebelumnya. Masyaallah. ثم التحضير القبلي وهو يكون قبل الحفظ الجديد.
قبل الحفظ الجديد مباشرة عبارة عن تكرار الصفحة المراد حفظها بطريقة الحدر. يعني أنت تريد مثلا تحفظ سورة النبأ من آية 1 إلى آية 30 بطريقة الحدر يعني وتركيز لمدة 15 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا يسمى التحضير القبلي. قبل أن تحفظ تقرأ الصفحة لمدة 15 دقيقة. نعم. Baik, kemudian kata Syekh selanjutnya adalah tahdzir al-qabli ya. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum antum atau kita menambah hafalan yang baru ya, maka kita mengulangi hafalan sebelumnya ya, bacaan halaman sebelumnya, dan ini menghabiskan waktu ya sekitar 15 menit dengan bacaan hadr ya, perlahan dan santai, tidak begitu cepat ya. Dan ini diulangi sekitar 15 kali. 15 kali. ثم كذلك من الطرق مراجعة البعيد. مراجعة البعيد، ما معنى مراجعة البعيد؟ مثلا يتكون من صفحات محفوظة بعد 20 صفحة، مثلا بعد 20 صفحة الحفظ الجديد يتكون تدريجيا ويكون بواقع مرة واحدة أسبوعيا. مثلا أنت تحفظ جزء واحد، أنت تراجع هذا الجزء كل يوم تراجع هذا الجزء، هذا يسمى مراجعة البعيد. نعم. Kemudian poin yang ketiga adalah muraja'atul ba'id. Jadi maksudnya setiap hari itu engkau masih terus meraja apa yang kamu hafalkan. Ya, misalnya dihafalkan sekitar 20 halaman, maka sebelum menambah hafalan yang baru masih terus di murajaah. Ya, dan ini harus tadrijian, terus menerus ya, berurutan. Ya. Jadi ini diantara thariqah agar hafalan kita itu bisa kuat. ثم كذلك الطريقة الرابعة مراجعة القريب، ويتمثل المراجعة مثلا 20 صفحة لصفحة الحفظ الجديد يوميا. 20 صفحة يتكون أيضا يكون تدريجيا بمراجعة 20 صفحة تقريبا. هذا يسمى المراجعة مراجعة القريب. طيب. Kemudian muraja'atul qarib ini hampir sama dengan apa? Muraja'atul ba'id ya. Jadi kita disuruh mengulang bacaan kita yang mana ada 20 halaman tersebut ya. Kita ulang sebelum kita menambah hafalan yang baru ya. Dan ini juga runut ya. Maka ketika misalnya hari ini kita menghafal satu halaman, misalnya satu halaman yang kita hafal hari ini, maka kita meroja'ah besok satu halaman ini dan diulangi sebanyak 20 kali. Jadi kesimpulannya sering memperbanyak bacaan dan sering meroja'ah. ثم كذلك الحصن الخامس أو الطريقة الخامسة الحفظ الجديد. الحفظ الجديد مثلا أنت تحفظ في اليوم صفحة واحدة خلال 15 دقيقة، يعني مع مراعاة أركان الحفظ السليم. يعني لا يكون هناك أخطاء وتحفظ في اليوم. هذا يسمى الحفظ الجديد صفحة واحدة. نعم. Kemudian poin yang kelima kata Syekh yaitu kenapa lagi? Baik. Selanjutnya poin yang kelima kata Syekh
ya, yaitu menambah hafalan yang baru. Jadi menghafal hafalan yang apa? Yang baru, ya. Dan ini dihafalkan misalnya sehari itu 1 halaman, ya, kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 15 menit, ya, dengan memperhatikan bacaan, tajwid dan arkan tahsinnya, ya, biar bacaannya itu benar, maka dibaca dengan baik mengikuti kaidah qawaid at-tajwid. Nah, Syekh. الآن تفتح الملف الجديد. اخرج هذا القواعد الذهبية. طيب، إن شاء الله الآن سننتقل معكم إلى القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن الكريم ثم يعني بواسطة جبريل عليه السلام، ثم حفظ وقرأ الصحابة كذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن فهو قدوتنا وأسوتنا. ثم بعد أن حفظ القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ وحفظ الصحابة من بعده. Baik. Kemudian setelah itu, setelah kita bahas pembahasan sebelumnya, ya, maka kita masuk kepada kaidah yang sangat bagus sekali, atau kita sebut dengan kaidah yang emas, kaidah emas atau cara emas bagaimana cara kita menghafal Al-Qur'anul Karim. Beliau menyebutkan Al-Qur'anul Karim adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wasilah Jibril. Nah, maka ini menunjukkan ketika Al-Quran itu datang, maka Rasulullah SAW adalah orang yang pertama menghafalnya, kemudian diikuti oleh para sahabat setelah diajarkan Rasulullah SAW kepada siapa? Para sahabatnya. Jadi mereka orang-orang, yaitu para sahabat, adalah orang yang menghafal Al-Quran Karim itu juga. ثم يعني أنتم تعرفون في الحديث المشهور من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاب ويتتعتع فيه له أجران. نعم. Kemudian juga mungkin antum sudah kenal, ya, atau tahu tentang hadis tahu Al-Qur'anul Karim, yaitu tentang siapa yang menghafal Al-Qur'an itu, ya, maka baginya pahala. Ya, yang tadi beliau sebutkan, ya, itu nggak perlu ana terjemahkan karena antum sudah tahu tentang masalah alif lam, ya, aku nggak mengatakan alif itu satu huruf dan seterusnya. Kemudian juga hadis tentang apa? Tentang keutamaan ketika orang itu membaca Al-Qur'anul Karim, maka dikumpulkan dengan siapa? Dengan para malaikat yang mulia. Ya, walaupun memang di situ ada kesulitan, ketika ia mau berusaha dan berjuang maka akan mendapatkan pahala juga. Demikian. كذلك حديث المشهور عندما الله عز وجل يقول لقارئ القرآن الكريم يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن الكريم يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. والعلماء يقولون أن الجنة درجات. الجنة ماذا؟ درجات. كلما قرأت درجة كلما قرأت آية ارتفعت درجة، فتقرأ آية ترتفع درجة، فعدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. فهذا يحثنا ويشجعنا على أن يعني نتحمس ونتشجع في حفظ كتاب الله عز وجل. Kemudian juga hadis yang lainnya, yaitu hadis ketika disampaikan kepada hafizul Quran atau qari'ul Quran, maka bacalah Al-Quran dengan tertil, dengan baik, maka engkau akan mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang kau baca di akhir surat tersebut, di mana surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
Hadis ini kita jadikan sebagai motivasi untuk kita, kata beliau, untuk semangat berjuang menghafal Al-Qur'anul Karim. كذلك يعني القاعدة الأولى من القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم الإخلاص. الإخلاص هذا الأمر أمر عظيم جدا، لا بد علينا أن ننتبه، ألا وهو الإخلاص. لماذا نحفظ القرآن الكريم؟ لماذا نسجل ودخلنا إلى معهد ابن كثير؟ لماذا؟ لأننا نريد أن نحفظ كتاب الله عز وجل لله عز وجل، لا نريد ابتغاء مرضات الله عز وجل، ليس رياء، ليس سمعة، ليس ليقال أنت حافظ، أنت قارئ، صوتك جميل، لا. نحن دخلنا معهد ابن كثير لنحفظ القرآن الكريم لله عز وجل، لا لأن أستاذ هو يجبرنا، ليس لأن والدينا يجبروننا، لا، نحن نحفظ القرآن الكريم ودخلنا إلى معهد ابن كثير ابتغاء مرضات الله عز وجل، ونريد أن نحفظ كتاب الله عز وجل لله عز وجل فقط. قال الله تعالى: قل اعبد لله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال تعالى كذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Paham? Kata Syekh, kaidah yang pertama ada apa? Al-ikhlas. Jadi menghafal itu harus ikhlas, bukan pengen dipuji, bukan pengen dikarenakan masya Allah, tidak. Kemudian beliau memberikan permisalan, kita masuk di Ibnu Katsir ini tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kita dipaksa orang tua atau keluarga kita, tidak. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, jadi kita menghafal Al-Qur'anul Karim. Yaitu ringkasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Tidak bisa menuliskan semuanya karena beliau masya Allah. Itu kata beliau sudah lambat, tapi itu cepat sekali, jadi nggak bisa nulis. Ya. Baik. Al-qaidah tsaniyah تصحيح النطق والقراءة. تصحيح النطق والقراءة. إذن بعد القاعدة الأولى ألا وهي الإخلاص، لا بد علينا أن نصحح النطق والقراءة. وكيف نصحح النطق والقراءة؟ بالاستماع إلى قارئ، والقراءة على قارئ متقن وحافظ متقن لكتاب الله عز وجل. Baik, kemudian kata beliau, setelah ikhlas maka kita masuk pada kaidah yang kedua. Apa itu? Membenarkan cara pengucapan atau membenarkan bacaan kita. Bagaimana caranya? Caranya kita dengar qari' Al-Qur'an, ya, yang ada rotan, kita dengarkan bagaimana cara pengucapannya, kemudian kita ikuti bacaannya. Itu kata beliau. Idzan Al-Qur'an Karim Al-Qur'an Karim la yu'khadhu illa bit-talaqqi wal-musyafahah. Marra ukhra, Al-Qur'an Karim la yu'khadhu illa bit-talaqqi wal-musyafahah. Fal-Qur'an Karim min zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila zamanina hadha ja'ana bit-talaqqi wal-musyafahah. Bit-talaqqi wal-musyafahah. Kemudian kata beliau, dengarkan baik. Ya. Apa itu? Al-Quran itu tidak dipelajari atau tidak dipahami atau tidak diambil kecuali dengan talaqi, langsung duduk bersama dengan guru. Ya, murid membaca, kemudian gurunya apa? Mendengarkan, kemudian langsung baca bacaannya tersebut. Dan hal ini ada sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Itu kata beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quran Karim wa huwa afsah al-Arab. Nabi kan afsah an-nas lisan arabiyyan ghayra dhi iwajin. فالقرآن نزل باللغة العربية، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن الكريم بواسطة جبريل عليه السلام، ثم أقرأ وحفظ الصحابة من بعده.
Kemudian kita beliau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling fasih, yang paling tepat pengucapannya. Namun tetap demikian, walaupun demikian Rasulullah SAW itu belajar atau menjadi wasilah Jibril sehingga beliau itu bisa mendapatkan Al-Quran ini, dan juga beliau menghafal Al-Quran dengan baik dan benar melalui dari malaikat Jibril. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن الكريم مع جبريل عليه السلام في كل سنة مرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الكريم ويعرض القرآن الكريم في كل سنة مرة مع جبريل في رمضان. وفي العام الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن الكريم مع جبريل عليه السلام مرتين في العام الذي توفي فيه. Kemudian kata beliau, ya maka setiap sekali dalam setahun itu Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril. Ya, kemudian ketika semua penulis Rasulullah SAW, في العام الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مع جبريل مرتين. Nah, maka malaikat Jibril membaca dengan Rasulullah SAW itu apa? 2 kali. Ya, pada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. طيب أنا أريد أسأل الذي يعني يركز. أنت ما اسمك؟ نعم. ها؟ طيب ما هي القاعدة الأولى؟ Apa kaidah yang pertama yang memperhatikan tidak tidur, tidak bicara dengan temannya? لا بأس. نعم أحسنت بارك الله فيك. إذن لابد عليكم أن تركزوا معي وتكتبوا وتركز، لأن هذا يعني أنتم تستفيدون إن شاء الله في كل يوم. Nah, kata beliau, antum harus memperhatikan dengan baik karena ini merupakan cara di mana antum bisa menggunakannya hafal di ma'had tercinta kita ini. Jadi harus apa? Memperhatikan, jangan ada yang tidur ya ngobrol dengan temannya. Kita bahan dari anda. Nah. طيب القاعدة الثالثة تحديد نسبة الحفظ كل يوم. تحديد نسبة الحفظ كل يوم. مثلا في معهد ابن كثير موجود يعني خطة، الطالب يحفظ في اليوم مثلا نصف صفحة أو الطالب يحفظ في اليوم صفحة. هذا يسمى تحديد نسبة الحفظ كل يوم. لابد كل طالب لديه خطة. لابد أنت لا تقول أنا أسألك هل تريد تحفظ القرآن الكريم؟ كلكم يجيب نعم أنا أريد أحفظ القرآن الكريم. طيب لابد عليك يكون لديك خطة كم تحفظ في اليوم؟ نصف صفحة، 3 أسطر، صفحة، صفحتين. إذن لابد من تحديد نسبة الحفظ كل يوم. نعم. Baik, kemudian kita beliau kaidah yang ketiga itu menentukan berapa halaman yang ingin antum hafalkan. Jadi ditentukan halamannya berapa dihafalkan. Ya, jadi wajib bagi setiap penghafal Quran atau antum itu menentukan hafalan tiap harinya mau dihafal berapa. Apakah 1 halaman, 2 halaman, atau misalnya beberapa baris saja. Itu caranya. Ya. Nam syafan. إذن لابد علينا ماذا؟ أن نحدد نسبة الحفظ كل يوم، ويكون هذا بالتكرار. كيف تحفظ؟ بالتكرار. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون 5 مرات 10 مرات حتى تحفظ. لا تستعجل. ثم بالتغني.
بالقراءة بصوت جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إذا نحن نقرأ القرآن الكريم بصوت جميل. لماذا؟ حتى يعني يبتعد منا السأم والملل. نقرأ القرآن الكريم بصوت جميل حتى يبتعد منا السأم والملل. نعم. Kemudian kata beliau, hal ini harus sering ulangi biar hafalan itu kuat. Ya, seperti itu cara menghafalnya. Kemudian juga kata beliau menghafalnya dengan coba bacaan yang bagus, yang indah, seperti qari misalnya, ada langgamnya, ada at-taghanninya, ada, tapi bukan masuk ranah musik, enggak ya. Maksudnya suara yang indah, mengikut kepada qari'nya Syekh misalnya Syekh Rasid dan lain sebagainya. Jadi ada hal tersebut karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan indah maka bukan termasuk golongan itu. Nah, ممكن أنا سمعت أن الصوت غير واضح. ممكن تسأل هل الصوت واضح فوق أم لا؟ nah akhwat, suara jelas sampai ke atas. Akhwat, qulna kurang jelas, غير واضح. من الذي غير واضح، أنا أو أنتم؟ الواضح من؟ لا، هذا بسبب بالصوت بالنسبة لي هذا غير واضح. طيب خلاص، لا مشكلة، لا مشكلة إن شاء الله. طيب. Ada Syekh. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti bisa dibuka di YouTube-nya Ibnu Katsir. Nah. طيب. طيب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا أصواتكم بالقرآن. زينوا أصواتكم بالقرآن. إذن يعني نجرب يعني لا بد علينا أن نقرأ القرآن الكريم بصوت جميل لأن الإنسان يحب الصوت الجميل. نعم. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau ya Allah taala, kata beliau hendaknya seorang itu ketika membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah. Karena manusia atau orang mustami' itu ketika mendengarkan orang baca Al-Qur'an dengan indah, maka dia akan masya Allah ya bisa jelas. Ya, demikian kata beliau. Dan ini juga merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita ketika membaca Al-Qur'an untuk memperindah bacaan kita dengan suara kita. طيب. القاعدة الرابعة لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تماما. مرة أخرى، لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تماما. ما معنى هذا؟ اليوم مثلا ما اسمك؟ فواز اليوم فواز يريد يحفظ سورة الشمس. طيب، فواز لا ينتقل إلى سورة البلد حتى يحفظ سورة الشمس حفظا متقنا. إذن لا ننتقل من سورة إلى سورة أخرى حتى نتقن السورة التي قبلها إتقانا جيدا ومتينا. نعم. Baik, kemudian kaidah yang keempat kata beliau, jangan coba-coba pindah ke hafalan yang selanjutnya sebelum engkau bisa memungkinkan hafalanmu yang saat ini. Ya, beliau memberikan contoh kepada anak-anak Fawaz. Misalnya hari ini anak-anak menghafal surat Asy-Syams, mau pindah kepada surat yang selanjutnya, dia enggak boleh pindah sebelum mungkin surat Asy-Syams. Jadi mungkinkan dulu, dikuatkan dulu hafalannya baru pindah. Jadi jangan sampai pindah sedangkan sebelumnya tidak mungkin. ثم يعني نشغل أنفسنا في اليوم والليلة بالمراجعة. نحن خلاص مثلا اليوم أنا حفظت سورة النبأ من آية 1 إلى آية 30 انتهيت. بقية الوقت أستفيد منه في المراجعة، في التكرار،
في المراجعة أراجع مراجعة، لا أنا أركز في الحفظ فقط، لا، لابد أركز في الحفظ والمراجعة. الحفظ يمشي والمراجعة يمشي، لابد. Nah, kata beliau, dan juga merupakan hal yang harus ada pada diri seorang hafizul Quran itu adalah sering-sering mengulang hafalannya. Jadi memperbanyak apa? Murajaah. Ya, jangan sampai dia hanya menambah hafalan tetapi apa? Tidak murajaah. Kata beliau, murajaah itu terus berjalan, hafalan juga apa? Berjalan juga. Ya, biar apa? Biar apa yang kita hafalkan itu apa? Mungkin tertancap dalam dada dan pikiran kita. طيب، ثم نقرأ المحفوظ. مثلا فواز مثلا يحفظ جزء عامة، يحفظ ماذا؟ جزء عامة. لا تقرأ في الصلاة الناس الفلك الإخلاص، الإخلاص الفلك الناس، لابد تقرأ سورة البينة، سورة البلد، سورة الشمس، سورة المطففين، سورة الانفطار، البروج. يعني اقرأ في الصلاة الذي حفظت. لابد عليك أن تقرأ في الصلاة السرية، أو إذا أنت إمام وأنت إمام تقرأ، لابد. إذا أنت لست إمام تقرأ في الصلوات، في صلاة التهجد، في الصلوات النوافل، تقرأ ما حفظت من القرآن الكريم. نعم. Baik, kemudian kata beliau, ya, misalnya Anda Fawaz, dia memiliki hafalan, misalnya hafalannya apa? An-Naba. Nah, jadi nah, itu juz amma misalnya apa ya? Juz amma ya. Termasuk An-Naba juga. Nah, kemudian ketika misalnya ingin sholat, maka jangan hanya baca 3 qul. Ya, An-Nas misalnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Bayyinah misalnya. Jangan hanya itu, tapi ia baca apa yang dia sudah hafalkan, ya, berupa tadi yaitu juz amma misalnya, ya, misalnya surat An-Naba dia baca, baik itu dia baca pada saat sholat sirriyah, sholat misalnya enggak ada suaranya, atau kalau misalnya dia menjadi imam, dia baca hafalan tersebut. Tujuannya apa? Untuk bisa menguatkan hafalannya yang telah ia hafal. إذن ومثلا أنت الآن دخلت المسجد وتنتظر صلاة الظهر أو صلاة العصر، أو مثلا يعني أذن المؤذن، ما بين الأذان والإقامة استفد من الوقت هذا بمراجعة المحفوظ، بالحفظ. لا تكون يعني مشغول بأي شيء. اشغل وقتك واشغل هذا الوقت بالمراجعة والزيادة. Nah, kata beliau, misalnya ketika antum sudah masuk ke masjid, maka jangan sibukkan dengan hal yang enggak ada manfaatnya. Maka sibukkan diri antumnya dengan apa? Memperbanyak murajaah, mengulang-ulang hafalan antumnya, ya, hafalan antum. Karena dengan itu semua bisa menguatkan apa yang sudah antum atau antumnya hafalkan. Nah, jadi kesimpulannya al-iktsar min al-murajaah, memperbanyak apa? Murajaah. القاعدة الخامسة: حافظ على رسم واحد لمصحف الحفظ، يعني لا تغير المصحف. اليوم مصحف إندونيسيا، غدا مصحف المدينة، لا، لأن يعني بداية الآيات تختلف، البداية والنهاية، نهاية الآيات وبداية الآيات تختلف من مصحف إلى مصحف. فلا بد عليك أن تحافظ على رسم وعلى مصحف واحد، لا تغير. مثلا أنت ما اسمك؟ Alan. نعم. نافس. لا. نافس. نعم. نافس مثلا، نافس هو يحفظ القرآن الكريم بمصحف المدينة،
طيب مصحف مدينة، لا تغير غدا مصحف إندونيسيا، لا خلاص. وأنت تذهب إلى البيت وأنت تركب القطار وأنت تركب السيارة، خذ هذا المصحف معك إلى أي مكان. نعم. Kemudian kata beliau, kaidah atau cara yang kelima yaitu menggunakan Al-Quran satu saja, cetakan itu saja, jangan diganti-ganti. Ya, misalnya hari ini menggunakan cetakan Indonesia, ya pakai Indonesia terus, jangan diganti cetakan misalnya Madinah. Kenapa? Karena biasanya awal ayat itu berbeda, enggak sama antara cetakan Indonesia dengan cetakan Madinah. Jadi ketika ingin bepergian, ingin safar, maka mushaf tersebut yang satu saja, satu cetakan itu, misalnya cetakan Indonesia ya, ente bawa, antum bawa kemanapun, ya, baik itu naik kereta, naik mobil, mau kemana, maka hanya bawa mushaf itu saja, jangan diganti-ganti. Itu kata beliau. ثم القاعدة السادسة الفهم طريق الحفظ. الفهم طريق الحفظ. مثلا أنت تقرأ مثلا والنازعات غرقا، ما معنى والنازعات غرقا؟ ما معنى والشمس وضحاها؟ ما معنى والليل؟ الفهم يعينك على الحفظ. كلما فهمت كلما استطعت أن تحفظ بشكل سريع وبشكل متقن للقرآن الكريم. Kemudian kata beliau kaidah yang keenam yaitu al-fahmu thariq al-hifdz, yaitu memahami apa yang antum akan hafalkan itu merupakan wasilah antum bisa cepat hafalnya. Nah, itu. Ya, jadi ketika misalnya baca surat wan-nazi'ati gharqa, itu antum tahu artinya apa, maknanya apa. Jadi dengan memahami makna atau arti yang akan antum hafalkan itu merupakan wasilah atau cara cepatnya antum bisa menghafal Al-Qur'an Al-Karim. وأنت تحفظ مثلا، وأنت تحفظ لا بأس، وأنت تحفظ تقرأ ما معنى هذه الآية، ترجمة الآية، لا تقرأ تفسير، التفسير طويل. أنت الآن في وقت الحفظ تقرأ مثلا، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم السماء ذات البروج واليوم الموعود. تقرأ ما معنى واليوم الموعود، ما معنى والسماء ذات البروج، لا بأس وأنت تحفظ. لا تقرأ تفسير ابن كثير طويل، هذا يأخذ وقت. إذن الفهم طريق الحفظ، هذا مهم جدا. نعم. Nah, kata beliau, ya, kalau misalnya ada makna misalnya, ya, seperti yang beliau bacakan tadi tentang ayat Al-Buruj, maka tidak perlu antum kembali kepada tafsir-tafsir yang sangat panjang sekali, ya, seperti tafsir Ibnu Katsir, tidak perlu. Ya, cukup kalau misalnya ada satu ayat, ya, yang mana memang antum ingin cepat menghafalnya dan antum misalnya tidak tahu maknanya, maka tidak perlu kembali kepada tafsir, langsung hafalkan saja, ya. Demikian. ثم القاعدة السابعة لا تجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها. مثلا أنت حفظت سورة الرحمن، حفظت سورة ماذا؟ الرحمن في 7 أيام مثلا، في اليوم الثامن تقرأ سورة الرحمن من الآية 1 إلى آخر السورة، هذا يسمى الربط. إذن لا بد عليك أن تربط السورة من أولها إلى آخرها، هذا مهم جدا. نعم. Kemudian kata beliau kaidah yang ketujuh yaitu jangan sampai engkau itu hanya menghafal sebagian surat saja tetapi tidak menyempurnakan surat setelahnya. Jadi maksudnya apa? Hafalkan sempurna dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Karena apa? Karena ayat pertama dan terakhir itu ada kaitannya. Jadi harus diselesaikan dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Seperti surat Ar-Rahman misalnya dihafalkan mungkin beberapa pekan, ya mungkin sepekan sudah bisa hafal, maka dihafalkan dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Jadi ada kaitannya. Jangan hanya menghafalkan sebagian kemudian pindah kepada surat yang lainnya, tidak, tetapi diselesaikan dulu baru pindah kepada ayat
pindah kepada surat yang setelahnya. ثم كذلك التسميع الدائم. القاعدة الثامنة التسميع الدائم، يعني لا تعتمد على الحفظ بمفردك، لا تعتمد على نفسك. أنا أستطيع أن أحفظ القرآن الكريم بنفسي، لا بد عليك أن تقرأ مع أستاذ أو مع حافظ متقن، مع صديق متقن. لا تحفظ بنفسك. الإنسان يخطئ، فلا بد عليك أن تحفظ وتقرأ القرآن الكريم مع مدرس، مع صديق متقن، هكذا لا بد، حتى يعني يصحح لك الأخطاء. نعم. Baik, kemudian kata beliau at-tasmi' ad-daim, yaitu selalu dan terus-menerus menyetorkan hafalan. Apa maksudnya? Maksudnya jangan pernah merasa hebat dengan diri antum. Wah, saya ini hebat, tidak perlu menyetorkan hafalan. Enggak. Jadi harus disetorkan hafalan kepada siapa? Kepada ustadz antum, kepada teman antum. Demikian. Ya, biar apa yang antum hafalkan itu lancar, ya, dan mungkin. Jadi harus ada teman yang disetorkan hafalan dari hafalan antum kepadanya. Nah, لأن الطالب يعني لأن الإنسان عندما يحفظ بنفسه هو يظن أنه متقن، لكن عندما يقرأ مع الأستاذ ويقرأ مع صديقه تظهر الأخطاء، وهذا يعني يدل على عظمة الأستاذ المدرس عظيم. لا بد علينا أن نحترم المدرس ونقدر المدرس الذي يعني أعطانا من وقته من فراغه يعني ليدرسنا القرآن الكريم، فلا بد علينا أن نحترم ونعظم هذا المعلم وهذا المدرس. Nah, kemudian kata beliau, karena terkadang orang itu kalau misalnya hafalannya sudah banyak misalnya, yaitu merasa wah, bangga kepada dirinya, namun ketika ia setorkan hafalannya kepada gurunya, nampaklah kesalahannya, sangat banyak sekali kesalahannya. Nah, oleh karena itu dengan cara ia menyetorkan hafalannya kepada gurunya, ini termasuk mengagungkan guru tersebut, memuliakan guru tersebut. Oleh karena itu jangan bangga dengan hafalan kita. Wah, saya hafalannya sudah banyak, enggak perlu setoran. Nah, enggak. Harus terus setoran kepada guru, kepada musyrik, kepada ustadz, agar tahu mana kesalahannya sehingga dibenarkan, ya, mana yang belum sempurna sehingga disempurnakan. Demikian. نعم. ثم القاعدة التاسعة المتابعة الدائمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. القرآن سريع النسيان. هناك طلاب يقول يا شيخ يا أستاذ أنا أقرأ ولكن أنسى. هذا لا مشكلة، لا بأس، لا مشكلة أنك تحفظ وتنسى، هذا شيء عادي، أمر عادي. لا بد عليك أن تراجع بالتكرار، بالمراجعة دائما. القرآن سريع النسيان، فلا بد علينا أن نقرأ، نحفظ ونراجع. نعم، هكذا. Kemudian kata beliau, kaidah yang ke-9, maka Al-Quran tersebut itu, ya, kalau misalnya tidak sering dimurajaah, maka akan cepat hilangnya, akan dilupakan oleh manusia. Oleh karena itu Al-Quran ini harus sering-sering diulang, dimurajaah. Ketika misalnya kita lupa, kita murajaah kembali. Kita lupa, kita murajaah kembali. Ya, karena ini merupakan fitrah manusia, sering lupa. Nah, intabi. نعم. ثم القاعدة التي تليها العناية بالمتشابهات. القرآن فيه كثير من الآيات المتشابهة، مثلا في سورة الملك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. في سورة يونس موجود،
في سورة سبأ فلا بد علينا أن نركز. مثلا الآن نقرأ قصة نبي ثمود في سورة الأعراف، وهو يقرأ في سورة الأعراف فجأة ينتقل إلى سورة الشعراء. لماذا؟ لأنه لا يركز. كيف تركز؟ تفتح في سورة كذا الله عز وجل يقول، في سورة كذا الله عز وجل يقول، إذن تعرف ما هي الفوارق بين هذه الآية وهذه الآية. نعم. Nah, kemudian yang selanjutnya kaidah yang ke-10, ya, kaidah yang ke-10 adalah memperhatikan ayat atau surat-surat yang dia itu masih mutasyabih, masih samar-samar. Ya, diperhatikan ayat tersebut ya, biar apa? Apa yang kita hafalkan itu cepat, karena ayat itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda dan banyak ayat mutasyabihnya, ada ayat yang samar-samarnya. Jadi itu kita perhatikan, kita telaah agar apa yang kita ingin hafalkan itu mudah. Nah, Syekhana. Nah, ثم القاعدة 11 اغتنم سنوات الحفظ الذهبية، العمر الذهبي. العمر الذهبي من السن 5 إلى 25 أو 23. هذا يسمى العمر الذهبي. فأنتم الطلاب والطالبات أنتن وأنتم أنتم في هذا العمر، يعني أفضل عمر لحفظ القرآن الكريم، فلا بد عليكم أن تستغلوا هذا العمر وهذه السنوات في حفظ كتاب الله عز وجل وفي تعلم العلوم الشرعية. نعم. Dan kata beliau, kapan waktu yang pas orang itu mulai menghafal Al-Quran? Umur yang pas, ya, masa-masa keemasan. Kapan? Maka itu dimulai pada sekitar umur 5 tahun sampai umur 23. Ya. Umur 5 tahun sampai umur apa? 23 tahun. Ini umur-umur yang mana orang itu otaknya itu masih cemerlang, masih kuat untuk apa? Menghafal, bisa kuat apa? Murojaahnya. Jadi di antara umur ini, yaitu umur pada umur 5 tahun sampai umur 23 tahun, ya. Nah. طيب. متى؟ ها؟ لا خلاص أنا أريد من يريد يسأل. نعم السؤال بعد ذلك ماذا التحسين قليلا. أيوة طيب. نعم. طيب خلاص ya. Bagi yang ingin bertanya silahkan bertanya. Ya, bertanya boleh menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Nah. Baik. Atau bilugha Jawiyah. Atau bilugha Jawiyah enggak apa-apa. Bahasa Jawa, ya. Sopo sing ngarep takon iki? Monggo. Baik. Siapa yang bertanya? Ayo tanya. Idza la tas'alu ana sa'sal. Kalau enggak bertanya maka ditanya. La tastahi. Jangan malu. Silakan. Ayo. Talibat. إذا لديكم يعني مشكلة في الحفظ، يعني أنتم تحفظ القرآن الكريم، لديك مشكلة، لديك هناك مشكلة في الحفظ في المراجعة، طيب اسأل. أو الأخوات فوق في الأعلى موجود. Naam. مايك. Akhwat mau bertanya apa enggak? Nah, fahimat. Baik, ayo. Kalau misalnya antum ada muskilah, ya ada muskilah. Naam, ta'al. Taqaddam huna. Nah, taqaddam. Ta'al ya syabab. تعال. الشباب. هنا. قم هنا. أمامنا. وفقكم الله. تعال. هذا مقداد فصل 12 من ثانوي. نعم. الفصل الأخير. نعم أخير سيكون مشرفا وأستاذا. ما شاء الله. تفضل. بالعربية تستطيع أم لا؟ نعم ما في مشكلة. Kan tadi kan sudah disebutin metode cara bacaan. Jadi kan kalau verifikasi belum hafal kan harus mengulang dulu dan yang
kemarin gitu. Ya. Kalau yang kemarin sudah hafal kan tidak mungkin kan baru nambah lagi. Tapi kalau ditambah langsung yang kemarin hilang lagi gimana? Marrah ukhra. Sekali lagi. Kan tadi kan metodenya kan sebelum kita ngapal baru harus ngulang hafalan yang lama kan. Ya. Kalau yang hafalan lama kan sebenarnya kan kita udah hafal nih, tidak mungkin soalnya kan ya. Contoh Dan surat lagi hafal surat Al-Jumu'ah atau An-Naba. Antum lagi hafal surat An-Naba. kan An-Naba udah hafal. Terus mau lanjutkan An-Nazi'at. Ya. Kita ngulang An-Naba lagi itu. Ya. An-Naba yang udah hafal udah lancar. Terus kita ngapalin An-Nazi'at. Ya. An-Nazi'atnya udah lancar nih kan setoran nih sama Ustaz. Ya. Terus tinggal beberapa besoknya An-Nabanya hilang lagi. Ya. Baik. Ana أتكلم باللغة الإنجليزية. لا ما في مشكلة. Baik. Ya. Sekarang saya pakai bahasa Indonesia. Ya. Saya sengaja pakai bahasa Arab tadi biar antum terbiasa dengan bahasa Arab. Siap. Ya. Tadi pertanyaan siapa namanya Ustaz? Miqdad. Talib Miqdad. Ya. Dia bertanya, dia kemarin hafal surat An-Naba, hari ini sedang hafal surat An-Nazi'at. Kemudian dia merajaah surat An-Naba, besok hafal surat Abasa. Tidak lama hilang surat An-Naba. Itu hal biasa. Hal biasa. Maka ketika kita sedang berjalan murajaah dan hafalan Al-Quran Karim harus beriring jalan. Jadi hafalan jalan, murajaah jalan. Jangan hanya fokus untuk hafal saja. Sekali lagi, jangan fokus untuk hafal saja tapi tidak ada murajaah. Misal ada santri namanya Muhammad ini dia rajin hafal, nambah hafalan rajin. Ketika disuruh dia murajaah, dia malas. Menurut saya, pesan saya buat guru, Muhammad ini jangan dikasih hafalan dulu, murajaah dulu, baru hafalan. Karena dia semangat dalam hafalan. Tapi dia murajaah malas. Nanti dia waktu murajaah waktu murajaah habis asar, tidak pernah maju setelah murajaah. Itu kalau ada santri seperti itu, jangan dikasih hafalan dulu, murajaah dulu. Ya, jadi Miqdad, seperti yang saya sampaikan, antum harus sering misal sudah hafal surat An-Naba, silakan baca surat An-Naba dalam salat. Baca surat An-Naba dalam salat. InsyaAllah hafalan antum kuat. Besok hafal surat An-Nazi'at. Baca dalam salat surat An-Nazi'at. Misal sudah hafal juz 30. Besok mau masuk juz 29 surat Al-Mursalat. Ya, berarti murajaah juz 30 jalan. Misal minimal dalam satu hari murajaah 2-3 halaman minimal. Hafalan nambah hafalan setengah halaman. Setengah halaman murajaah hafalan, setengah halaman murajaah hafalan nambah 2 halaman juz 30 murajaah. Seperti itu terus. Harus seperti itu Miqdad. Hafalannya jalan, murajaah jalan, insyaallah nanti hafalannya kuat. Insyaallah hafalannya kuat. Jadi perasaan kalian ada hafalan yang ketika ada hafalan yang lupa, itu biasa, wajar biasa. Apa yang solusinya apa? Harus murajaah terus, diulang terus. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tafadhal Ustaz. Ustaz Shiraz. Ustadz Ferry. Ustaz Firi. Ya, Ustaz. Halo Ustaz.
ها؟ بالمقامات. أيوة ما هو الحكم؟ طيب أستاذ apa bahasa Indonesia maqamat? Maqamat langgam mungkin Ustaz ya? Nagam. Langgam. Ya, nagam atau nada atau irama. Apa hukumnya? Atau irama ya. Ya. Ada sebagian ulama membolehkan, ada sebagian yang tidak boleh. Jadi baca dalam irama, nahawun, sika, sabah, ajam, hijaz itu boleh saja, tapi harus sesuai hukum dan kaidah tajwid. Sekali lagi, boleh baca Al-Quran dengan suara yang indah, yang bagus. Hijaz, bayat, sabah, nahawun boleh, tapi harus jaga hukum dan kaidah tajwid. Jadi irama mengikuti hukum-hukum tajwid, bukan sebaliknya. Hukum-hukum tajwid ikut irama. Tidak. Irama ikut hukum apa? Tajwid, bukan sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ya. Ada lagi yang mau bertanya dari akhwat? Dari ikhwan? Silakan bertanya. Baik. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dalam tips dan kaidah hafal Al-Quran Karim, dalam menghafal Al-Quran Karim bisa difahami, bisa dipelajari, bisa diamalkan dalam sehari-hari kalian, karena kalian adalah santri. Jadi saat membutuhkan cara-cara dalam menghafal Al-Quran Karim. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Silakan mendengar baik-baik surat Al-Fatihah. Nanti baik. Saya akan baca surat Al-Fatihah dan juga saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam surat Al-Fatihah agar kita tidak punya kesalahan dalam surat Al-Fatihah. Baik, silakan antum simak baik-baik, mendengar baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ikuti. Ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, ada yang baca a'udzu dibaca hamzah itu dibaca ain. A'udzu atau baca ain menjadi hamzah. A'udzu atau dibaca za menjadi za. A'udzu semua harusnya apa? A'udzu billahi bi kasrah raham bawah turun. Bismillahi mina, jangan baca mina tipis. Mina minasy jangan jangan ya, dibuka minasyaitonir rajim. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya. Sama juga ketika baca huruf ta, jangan mulung, jangan baca minasyaitoni, harusnya dibuka. Minasyaitoni ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca huruf ha menjadi ha.
Karena huruf hamzah dan ha keluar dari tenggorokan bagian bawah, huruf ain dan ha keluar dari tenggorokan bagian tengah, ghain dan kha tenggorokan bagian atas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ada yang baca huruf lam menjadi tobal. Al harusnya al, lam tipis al. Kemudian huruf lam jangan baca mampu, jangan baca alhamdu, atau huruf lam lidah keluar alhamdu, salah semua. Jadi huruf lam tidak boleh lidah keluar, huruf lam tipis, huruf lam tidak boleh dibaca mampu. Al-ha-ha, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، إياك همزة rahang bawah turun. Iyyaka, ya bertasydid ditekan. Iyyaka na'budu, huruf ain. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Keraskan suaranya. Jaiz. Terus ada yang bilang jaiz, ada yang bilang mad jaiz. Mad jaiz mufassal. Mad jaiz mufassal contohnya apa? Ya akhwat, mad apa? Mad lazim. Jangan kalah sama akhwat. Ya. Mad lazim kalimi musaqqal, bukan mad jaiz. Mad jaiz itu inna a'tainaka, dua kata, kalimatain. Mad wajib muttasil idza jaa, ini mad wajib. Mad wajib muttasil hamzah dan huruf mad di dalam satu kata. Kalau dalam dua kata itu mad jaiz tadi waladhdallin mad lazim kalimi musaqqal. Harus jadi
Al-Quran Karim itu ada dua, belajar tajwid teori dan belajar praktik. Dua-duanya kalian harus bisa. Ketika ditanya ini hukumnya apa, bisa. Ketika ditanya baca, bisa juga. Jadi harus bisa dua-duanya. Baik, saya minta satu atau dua atau tiga paling banyak tiga baca surah Fatihah. Baik, saya ini ya. Saya ini. Baik, silakan yang pakai jubah hitam. Sini. Bismillah. Bismillah. Sebelumnya, nama antum siapa? Kemudian dari mana? Asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Faiz Ramadan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Banjarnegara. Banjarnegara, masya Allah, barakallahu fiik. Boleh tahu hafalannya sudah berapa juz? Boleh. Hafalannya berapa juz? Sudah? Berapa? Sudah berapa juz? Hafalannya? Hafalannya 4 juz. 4 juz. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, tadi namanya siapa? Bagas. Hah? Bagas. لا ليس الأربع. ليس ليس الأربع. 4 أجزاء. نعم. Bukan. Aksar. أكثر. Katanya antum hafal bukan 4 juz. Hafalannya banyak. Berapa? Kan tahfal. Udah berapa? Semuanya yang sudah hilang, yang sudah jatuh di jalan, yang sudah semuanya dihitung. Berapa? 4. Bukan 40. خلاص. Baik, ikhlas surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suaranya bagus. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi imam besar. Amin ya Rabbal. Baik, satu lagi. Ustaz antum milih satu. Baca. أين؟ يا Ya. يا نعم. Oh, ya. Baik. سرعة. Surah. Anta. أنت نعم. ثوب جميل، رجل جميل. Baik. Sama juga nama hadap sini. Nama antum siapa, kemudian hafalannya dan asal dari mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muazzam Syafiq Tanjung. Asal saya dari Karawang. Oh, Masya Allah. Baik, hafalannya.
Jadi طالب جديد. Baik, baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tadi saya lupa ketika nafasnya tidak cukup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Jika suara tidak cukup, nafasnya tidak cukup, tidak kuat, boleh baca seperti itu ya. Muazzam barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Mumtaz. Tafadhal. مع واحد آخر. بارك الله فيك. واحد آخر أستاذ. واحد آخر من؟ Ustaz Ferry? لا بعدين نسوي بعدين. طالب Bang Yasir, تعال Bang Yasir. التقية فرنسا. نعم. Ya, silakan. Nama, asal, dan hafal, jumlah hafalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama anak Muhammad Yasir Al-Zahabin. Asalnya Bekasi. Hafalannya Awalnya 8 juz. Kelas berapa? 9. Kelas 9 juz. Ya. 9 juz. 9 kelas 9. Ya, hafalannya لا فصل 8 juz. لا. الصف التاسع. نعم فصل التاسع الفصل التاسع حفظ 8 أجزاء. 8 أجزاء. 8 أجزاء. ما شاء الله ممتاز. Mudah-mudahan nanti lulus dari Bekasi hafal 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan baca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahsan, masyaallah, barakallahu fiik. Siapa namanya? Yasir. Yasir, masyaallah. Suaranya indah. Rata-rata santri Bekasi suaranya bagus. Masyaallah, bagus. Mudah-mudahan menjadi ini apa namanya? Menghafal Quran Karim, menjadi para imam, insyaallah imam besar di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Asallallahu azza wa jalla an yubarik في القائمين على معهد ابن كثير وأن يجعل هذا المعهد معهد مباركا وأن يجازي الأستاذ حنيف خير الجزاء
ala istiqbal, ya, sudah menjamu saya, sudah temani saya. Foto bareng dengan Syekh. Kita akhiri subhanallah